बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 सितंबर का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का, लेकिन बात करेंगे 9 सितंबर मंगल के दिन अडियाला जेल के बाहर क्या होता रहा है। 11 टाउट्स भेजे गए थे और एक टाउट के बाद 11 टाउट्स भेजे गए थे, लेकिन क्रेडिट अलीमा खानम साहबा को जाता है कि उन्हें इस चीज़ का पता था कि आज ज़्यादा बड़ी तादाद में टाउट्स आएंगे और बड़ी तादाद में टाउट्स भेजे गए मीडिया नुमाइंदों की शक्ल में, और मीडिया के कुछ और जो वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं उनकी शक्ल में उन्होंने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी की। लेकिन अलीमा खानम साहबा ने बहुत अच्छे तरीके से बात की, और इसके अलावा क्या हुआ अडियाला के बाहर वो तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आगाज़ में इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया है उस पर पहले बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि दुनिया में निज़ाम हुकूमत की बुनियाद अखलाकियात पर होती है, जबकि पाकिस्तान का अखलाकी निज़ाम हर सतह पर मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। जमहूरियत का हुस्न भी अखलाकियात है, लेकिन आसिम लॉ के तहत मौजूदा निज़ाम में अखलाकियात की पस्ती के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कुरान मजीद में 12 अमल बिल मारूफ और वनही अनिल मुनकर का हुक्म दिया गया है। इस हुक्म की पैरवी करते हुए पूरी कौम का फ़र्ज बनता है कि हक के साथ और बातिल के खिलाफ डट जाए। मौजूदा निज़ाम जुल्म और अखलाकी गिरावट की जिस डगर पर चल निकला है उसका खात्मा यकीनन उसी निज़ाम की तबाही पर ही होगा। कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है, फतह आपकी ही होगी। अफगानिस्तान न सिर्फ दरीना साथी है बल्कि ब्रदर इस्लामी मुल्क भी है। ऐसे में पूरी कौम और बिलखसूस KP की हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करें और जिस कदर मुमकिन हो इन्हें मदद फराहम करें। अली अमीन गंडापुर को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूँ कि KPK में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए। तारीख से सबक सीखें। सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ेंगे। 3 अहकामात इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को दिए हैं, तीनों पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। एक कहा इमरान खान साहब ने कि अली अमीन गंडापुर मुझे मिलने आए, वो इमरान खान साहब से मिलने नहीं जा रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि मुमकिन तौर पर जितने फोरम्स हैं उनसे रुजू करें मुझसे मिलने के लिए, ना वो फोरम से रुजू कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा सितंबर में जलसे की तारीख दें अली अमीन गंडापुर, वो भी नहीं दे रहे। इमरान खान कह रहे हैं कि KPK में ऑपरेशन रुकवाएं। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहते हैं उनकी हुकूमत के तर्जमान बैरिस्टर सैफ साहब कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। यानी एक तरह से दूसरे अल्फाज में बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि KPK में ऑपरेशन चल रहा है, KPK में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चल रहा। अब इमरान खान साहब ने पिछले ट्वीट में ये कहा था, पिछली मुलाकात में कहा था कि अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान जाएं, लेकिन इस पर भी मैंने तो अली अमीन गंडापुर साहब का कोई बयान नहीं सुना। आपने अगर सुना तो बता दीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान साहब के हुक्म पर अफगानिस्तान जाएंगे। जाना उनको चाहिए और अगर चले जाएंगे तो हम आपको बता देंगे, बल्कि आपको सबको वैसे ही पता चल जाएगा। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में हमारे बिलियन ट्री मनसूबे की अहमियत और ज़रूरत का एक मरतबा फिर भरपूर अंदाज़ा हो रहा है। PTI ने मेरे विजन की रोशनी में बिलियन ट्री सुनामी का आगाज़ किया, जिसको बोरिस जॉनसन वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समेत आलमी सतह पर शानदार पजीराई मिली। KPK हुकूमत को हिदायत करता हूँ कि 10 बिलियन ट्री मुहिम पर असर नो तवज्जो मरकूज़ करें। सोशल मीडिया भी इस ज़िमन में आगाही मुहिम का आगाज़ करें ताकि दरख्त मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली तबाही के खिलाफ ढाल बन सकें। इमरान खान कहते हैं कि तमाम मजहबी तालीमात, माशरती इक़दार और अखलाकी ज़ाब्तों के बरखिलाफ जिस तरह मेरी अहलिया पर जुल्म किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। इन पर यह जबर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे तोड़ा जा सके। लेकिन मैं बुशरा बीबी को खुसूसी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि तमाम तर मसाइब और सोबतें भी उनके अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी और मेरे साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस कदर वफा शियार खातून की मिसाल नहीं मिलती जो ऐसे जुल्म और जबर के बावजूद डट कर खड़ी रहें। इमरान खान कहते हैं कि मुराद सईद मेरे वफादार तरीन साथियों में से हैं और हकीकी आज़ादी की तहरीक का अहम तरीन हिस्सा हैं, हिस्सा थे, है और रहेगा। इसके मुराद सईद के बारे में क्या सराहियाँ बंद होनी चाहिए। वो मेरी हिदायत पर ही अंडरग्राउंड है। मुझे बावसूद ज़राए से इतलात मिली थी कि उसकी जान को शदीद खतरात हैं। मुझे ये भी इतलात है कि उसको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मेरे खिलाफ बतौर गवाह के इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अंडरग्राउंड होने से पहले भी और बाद में भी हर मौके पर मेरी हिदायत के मुताबिक हकीकी आज़ादी की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया है। पूरी कौम को ये सवाल उठाना चाहिए कि गंदम और चीनी स्कैंडल्स का क्या बना। मोहसिन नकवी और निगरान हुकूमत के दौर में अरबों रुपए का गंदम स्कैंडल आया और मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत के दौर में चीनी का मेगा स्कैंडल सामने आया, जिनकी वजह से आटा और चीनी आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। क्या इन स्कैंडल्स की तहकीकात हुई या इस मार्शल में चोरों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान है? अब आ जाए इस बात पर कि अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो वहाँ पर पहुंची। उन्होंने 7-8 बार मीडिया से गुफ्तगू की। रात तकरीबन 10-11 बजे तक वो अडियाला के बाहर रही। उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी और किसी भी बहन की मुलाकात नहीं हो सकी। और अलीमा खानम साहिबा के साथ PTI के MNAs MPS की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुंची
اور اسی لیے کل جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ پلان کامیاب نہیں ہوا جس طرح سے ٹوٹس کو بھیجا گیا تھا. کل بڑی تعداد میں ٹوٹس کو بھیجا گیا تھا اور ان ٹوٹس کو کل بھیجنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ٹوٹس ہیں یہ بدتمیزی کریں گے. لیکن علیمہ خانم صاحبہ نے ان چیزوں کو بھانپ لیا تھا. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بات کی. وہ بیٹا بیٹا کہہ کے میڈیا والوں کو پکارتی رہی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں, اور جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن میں تو وہاں سے روک رہی تھی. اور جس طرح سے انہوں نے کہا بدتمیزی کی گئی, کیا جو مجھ سے بدتمیزی کی جا رہی ہے کیا آپ اپنی ماؤں بہنوں سے بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کی خواتین سے بھی ایسے بات کرتے ہیں جس طرح سے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایس ایچ او سے بھی پوچھا کہ وہ مرغیاں کہاں ہیں. اعزاز ہے کہ جن مرغیوں کو, جو انڈا دینے والی مرغیاں تھیں, ان مرغیوں کو تم بھگا کر لے گئے تھے. اور ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بڑی بہادری دکھا رہی ہے علیمہ خانم. انہوں نے اپنی بیل نہیں کروائی. کل جو ایک ٹاؤٹ نے ایف آئی آر کروائی ہے, اس ٹاؤٹ کی ایف آئی آر میں علیمہ خانم صاحبہ کو, نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو, 2 اور کارکنان اور کچھ نامعلوم کارکنان کو نامزد کیا گیا. لیکن علیمہ خانم جو ہے انہوں نے اس میں اپنی ضمانت نہیں کروائی. انہوں نے کہا کہ اگر گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لو. نعیم حیدر پنجوتا بھی ڈٹے ہوئے ہیں, ٹی وی چینلز پر وہ جا رہے ہیں, اپنا موقع بتا رہے ہیں اور جرأت اور بہادری کے ساتھ بات کر رہے ہیں. نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ کل انہوں نے ہم نیوز کے ایک پروگرام میں انہوں نے ارشد شریف صاحب کا ذکر کیا, عمران ریاض صاحب کا ذکر کیا, باقی جو صحافی جو آف ایئر ہوئے ہیں, جن کے اکاؤنٹس بند ہو گئے ہیں, جن کے نام سٹاپ لسٹ میں ہیں, جن کی فیملی کو ہراساں کیا گیا, جن کے مشکل وقت سے گزرے اور گزر ہیں, ان کا ذکر کیا, تو وہ کلپ جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. اس کے علاوہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہے ان کا کل کی جو پریس ٹاک ہے وہ بھی کسی چینل نہیں دکھائی, اور ٹی وی چینل یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بائیک آؤٹ کریں گے. ان کے رپورٹرز کہتے ہیں ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں جی علیمہ خانم کا. اس کے علاوہ علیمہ خانم صاحبہ کی کچھ اور پوائنٹس ہیں, جلدی بتا دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ انڈا جو مجھے مارا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ اشتعال دلایا جائے کارکنان کو. ان کا ظاہر ہے آپ مجھے انڈا ماریں گے تو جو کارکن ہیں جو میرے بچوں کی طرح ہیں ان کو غصہ آئے گا, اور مقصد یہ تھا کہ کارکنان مشتعل ہوں اور ایشو یہ والا بڑا بن جائے اور عمران خان کا میسج نہ پہنچے. اور انہوں نے کہا کہ ان کو پولیس والے نے کسی نے بتایا, اور ظاہر ہے پولیس کے اندر بھی وفادار لوگ موجود ہیں ملک کے, پاکستان کے لوگوں کے. انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس والے نے بتایا کہ یہ جو ٹاؤٹ آئے تھے, یہ ٹاؤٹ جو تھے اور یہ جو انڈا مارنے والی خواتین تھیں, ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات پولیس نے بتائی ہے. انہوں نے جو ایس ایچ او اعزاز ہے اس کے ساتھ بھی مکالمہ کیا, اسے بھی پوچھا. اور کل ایک اور جو افسوسناک واقعہ ہوا, ہمارے دوست حسنین رفیق نیا پاکستان والے, عثمان چودھری اور مختار حسن, عطاء الرحمان, شہزاد نواز, ان ساروں کو کل جو ہے ان کو ٹارچر کیا گیا, ان پہ تشدد کیا گیا, ان کے موبائل چھینے گئے. یہ ان میں سے مختار, حسنین رفیق اور عثمان گجر, اور یہ وہ ہیں جو سیلاب زدہ علاقوں کی کوریج کر کے آئے ہیں, وہاں پہ امدادی کام کر کے آئے ہیں عمران ریاض صاحب کی طرف سے. اور انہوں نے دوبارہ یہ 1-2 دن کے لیے آئے تھے اسلام آباد, اور یہ دوبارہ کل جو ہے انہوں نے روانہ ہونے, اور ان کے موبائل چھین لیے گئے. اور ظاہر ہے کل اب کوشش ہوگی کہ ان کے موبائل مل جائیں اور اس کے بعد یہ سیلاب زدہ علاقوں کو چلے جائیں جو انہوں نے وہاں پہ ایکٹیویٹیز کرنی ہیں. اور اس کے علاوہ کل بہت بڑی فورس تھی. یہ بھی کل بتایا گیا کہ وہاں پہ کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کے آگے سے جو جا کے اور دریاں کھینچ لی گئی جن پہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور اسی طرح سے علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میڈیالہ کے باہر آتے ہوئے, آج تک میڈیا کے ساتھ کبھی بدتمیزی کسی نے نہیں کی. لیکن یہ کیا ہوا کہ آخری 2-3 سماعتوں پہ کچھ مخصوص ٹاؤٹس کو بھیجا گیا اسائن کر کے, اور ان ٹاؤٹس کے آنے سے یہاں پہ بدمزگی ہوئی ہے. 1-2 اور ایشوز ہیں, ان پہ خیر نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.